YouTube, Boss Rino, welcome to my channel. Long time no see. Ito, may bago na naman tayong reaction video. Pero bago ang lahat, ayan ang aking channel, Tara Food Trip by Boss Rino. Subscribe niya dahil marami akong vlog dyan na gagawin about sa pagkain. At Boss Rino Coffee sa Shopee at sa TikTok kayo makakabili. So, ito pa titirahin natin ay Team Borisov. Ang pamagat ito ay They Are Here, Goes in the Spine Building, I Saw Them. So, nakita daw niya. So, malamang makikita na natin to. So, tirahin natin to bago pa tirahin ng iba. Grabe, ang creepy nito. Oh. Feeling ko, ano to eh, parang ang thumbnail niya, prison eh. Oh. Ang kagi, creepy nito. Parang hindi ko kaya mag-isa dito. Oh. Ulul. Tingnan nyo naman kung gaano ka ano to. Gago, ang laki oh. Ito yung sinasabi ko. Gusto ko talaga pag pupunta ako sa explore ko, gusto ko medyo may liwanag pa para nakikita natin tong ano. Yung nakukuhanan ko ng shot yung mga lugar bago natin pasukin sa gabi, di ba? Gago, creepy. Umpisa na natin. Game. Перехватываю дух. Gusto ko to, mga gatong place. Bagal talaga maglakad dito yung Borisov, ano? Sabi ko na, prison to eh. Oh shit! Yung sa sound effect At talunin ko sound effect niyan. Oh, prison nga to oh. Друзья, то, что я сейчас чувствую, просто не передать словами. Sabi niya, pagpasok daw niya, medyo may amoy mabahong patay na daga daw. У меня сейчас очень сильно поднят адреналин. Плюс. Tanta daw niya, mga 3 linggo na daw napatay yun. Это место находится еще в черте города. Вокруг creepy находятся дома. И зная это, мне еще больше не по себе, потому что кто угодно может прийти в любой момент. Sabi niya, sabi niya, natatakot daw siya, baka anytime daw, pwedeng may dumating dyan na kung masasamang tao or mga adik-adik, gano'n. Yun ang isa sa pinaka-nakakatakot sa pag-explore, yung mga ganong yung mga lasing, yung mga ganon. Паранормальная активность была в 3 местах. Это вот в этом месте, где creepy nito, tingnan nyo. Ay, Diyos ko. Второе. Это место со стулом. Oh my God. И третье в подвале, как я думаю, в карцерах. Sobrang creepy. Nanggaling na pala siya dito, hindi lang natin napanood. Итак, друзья, сейчас я на перекрестке 2, получается, камерных отсеков. Yan oh. Один здесь, другой здесь. Tapos tayo dyan. Сейчас думаю установить сразу каждый из отсеков по прибору, увеличивающему силу паранормальной активности. Должно быть это из-за какие-то помехи из-за этого прибора. Поставлю подальше от этой камеры. Где-нибудь по центру. Creepy, no? Kukuha din ako ng ganyang mga shot.
La, paano pag nakulong siya dyan? May height? Wala. Wala, legit yan. Ano yan? Tawag dito? Ano ba tawag dyan? Spirit box yan? Ay, ewan ko kung tama. Basta ano yan? Hindi yan up. Parang radyo. Uy, oh, grabe, oh. Grabe yung pintuan, oh. Bakal na bakal talaga, no? Bakal ba yan? Malamang, bakal yan. Друзья, идет какой-то сигнал. Что-то начинается, возможно, при помощи этих приборов. Но мне нужно установить еще 2 камеры. Это там, где стоит стул, и внизу в подвалах этой тюрьмы. Dilim? Oo, may dumaan. Yun, oh. Ayan na, ayan na, ayan na, ayan na. Oh shit, nasan? Tinga. Parang may silhouette na something na nabuo na nakatayo, no? Ah, grabe sa camera naman pala eh. Ang lupit eh, oh. Черт. Кто там? Uy, ano yan? Gago, lakas na multo niyan, ha? Malakas yung pinto na yun, mabigat yan eh. Кто там? Sa akin yan, pag may gumanyan dyan, uwian na yan. Hii. Черт. Мне как раз туда и нужно. Gago, Там есть кто-нибудь? lalapitan pa niya. Oh. Странно в этом стороне. Ulul, ba sundutin ang mata mo. Oh my God. Yee. Ang laki ng parang... Ina.
Nakita nyo pa paano niya binuksan? Sobrang bigat tong pinto. Pero pinagalaw lang ng multo. Здесь есть кто-нибудь? Ulul, ang lakas niyan, boy. Ay, tatakbo na ako palabas dito. Кто там? Uy, uy. Boom! Puta, ang lakas nun. Gago, ano ba yan? Baka tao yan. Mas nakakatakot kung tao Вот yan. там. Di ba? Неужели это Sigurado pag tao, papatayin ka niyan. из-за приборов такое началось? Там есть кто-нибудь? Uy, uy, ano nangyari? Ano nangyari? Ano nangyari? Ano yan? Creepy nito, di mo alam kung sino kalaban mo. Ang lawak nito, may taas pa pala oh. Creepy, nag-iisa lang siya. Oh my God. Сейчас будет комната, Nakakatakot yung ganun, yung mga bukas yung pinto. где стучал стул. Ayan na. Silya Electrica ba yun? Puta. Ой, черт. Стула на месте нету. La. Ayan na, ang sign, oh. Oh. Место. Kaya masasabi mo na hindi talaga niya pinepeke itong mga sign na to eh. Kasi tingnan mo, luma na eh. Kasi kung i-drawing niya yan para lang sa vlog, halata mong bago. Ito luma-luma no. Это стула. Нарисована какая-то
Пентаграмма. Здесь нет стула, но камеру решил я все равно одну оставить. Laki nung camera niya. Laki ng flashlight eh, pang pukpok eh. Oh, tutumba ka pa, lasing ka ba? Wala, may gumagalo sa loob. Narinig oh. Ah! Tangina mo. Gulat ako sa'yo. Creepy nung ano, ang creepy nung loob. Imagine niyo yung ano, imagine niyo yung bilangguan, 'di ba? Kahit na active pa siya, nakakatakot siyang pasukin kasi nga 'di ba ang dami dong kriminal. Tapos isipin niyo naman ngayon na wala na yung mga kriminal pero ganito naman kadilim. Nakakatakot pa rin. Ang dami niyang camera, ang hirap nung ginagawa niya. Kasi babalikan pa niya yung mga camera eh. Здесь есть кто-нибудь? Здесь кто-нибудь есть? Ang creepy. Eto dito siya hindi makapasok, 'di ba? Meron diyang may something diyan eh. Бросает дрожь. И одна половина меня отказывается туда идти. Оттуда. Baka na maipit pa yung kamay mo. Дует ветер. Utang tulog niya. Ang creepy. May camera siya. Dami niya iniiwan na camera.
Мои опасения были напрасными. Ulul, ulul, ulul. Nasa rin yung mga pinto. Ah! 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 Ano nangyari? Takbo na. Tatakbo na ako dyan pag ganyan. Iwanan ko na yung mga camera ko. Hayop na yan. Wala na, takbo na ako dyan. Pag sa akin nangyari yan, quit vlogging na ako. Oh? Paka-creepy naman ito. Puta, hoy, blurred. Ah! Uy, may nagsasalita. Nakakatakot yung boses. Oh my God, ba't mo binato, tanga? Come to me. Come to me daw, patay ka. Я не зайду в комнату. Я не зайду в эту комнату. Oh my God, ba naman yan? Черт. Yeah! Ba yun? Камера останавливается. Я умираю. Дверь показывается. Ano nga sa video niya? Ba't nagpipris? Что за ерунда? О, работает. Ayan o, nagpipris yung video niya. Черт. Да блин, может ее перезапустить? Черт. Naglolo ko yung camera niya. Nangyari na sa akin yun eh. Ah! Uy! Uy, yung binahi na sa kanya? Uy, ano nangyari?
May humihila sa kanya. Hmm. Wala, nagtao na. Saan ka? Saan pupunta to? Asan yung mga camera mo? Iniwanan niyo yung camera niya. Tatakbo talaga ako pag ganyan. Iniwanan niyo yung camera niya. Ang layo na tinakbo niyo. Nakita niyo? Sa labas kagad siya. Я не знаю, что это было. Gago, namutla siya oh. Мне кажется, мы это Ikaw ba naman higitin eh, no? опасно. Раньше здесь такого не было. Tulala siya oh. Извините, но Para siyang ginahasang na ng 7 kabayo. Ay, pag sa akin nangyari yan, quit vlogging na ako.